Bon, quand moi j'étais enfant, j'allais à l'église. Et un jour, j'allais chaque fois à l'église pour le catéchisme. Et un jour, j'ai trouvé une fille que j'aimais qui s'appelle Joséphine. Et Joséphine a des garçons à l'âge de 12 ans, 13 ans. Il y a des garçons qui montaient sur le flamboyant pour donner des fleurs à leurs petites copines. Bon, moi, j'ai dit, mais pourquoi ne pas offrir une fleur à Joséphine? Elle m'a dit non, ce qu'elle veut, c'est la fleur qui est au niveau au sommet de l'arbre là-bas. Je suis parti pour montrer que je suis le plus bandit du quartier. Je suis arrivé, quand j'ai enlevé la fleur, la jeté, l'arbre du flamboyant s'est cassé. Et voilà, je suis tombé. Je suis tombé, je me suis évanoui. Je me suis retrouvé à l'hôpital avec un bras cassé. Mais vraiment, j'étais content pour l'avoir rendu le service. Et depuis lors, même à l'hôpital, elle me rendait les visites. Et les sœurs religieuses suivaient, m'amenaient l'alimentation et tout ce que je voulais, sans compter ma famille. يعني كان بيبص لي كان بيضحك نظرة عينه دي كانت بتضحك لي حتى لما كنت بخرج كده واشوفه حاجه جميله جدا يوم ما كان يجيب قميص او يجيب اي بنطلون او حتى لا مؤاخذه يعني الجزمه كان يحب يعني حتى يشاور لي عليها وانا كمان نفس النظام كنت حتى ماما لما كانت بتيجي تعمل الاول نظام فساتين او جيبه او حتى جلابيه كنت اخليه هو اول انسان يشوفها عليا كان يربطني بيه غير صباح الخير بس عامله ايه اخبارك ايه عشان كان في شغل وانا كنت لسه يعني ما ينفعش كنت لسه في ثالثه اعدادي بس. Je ne les rencontrais par hasard. Et j'allais faire une connerie en plus, j'étais gamin. Et en fait, je partais pour me battre avec quelqu'un. Et en sortant du métro, c'est là où je l'ai croisé. Je l'ai bousculé, sans faire exprès et tout. Et on s'est regardé, on a discuté. Et il me dit oui, elle cherchait une banque où elle était, elle. Et je lui dis ouais, c'est par là et tout. Et ce qui fait, moi, ça m'a retardé le rendez-vous avec la personne avec qui je devais me battre, en parenthèse. Et c'est là où j'ai parlé avec elle, je posais des questions, ça va, t'es d'où, comment, machin et tout. Et c'était tout de suite, quoi. C'était là, quoi, c'était maintenant. Je savais tout de suite que c'était elle, quoi. Donc, voilà, parce que j'ai eu 2 enfants avec elle et tout. Moi,还不是那时候是父母不办个啥嘛，还是他也喜欢我，我也喜欢他了嘛，个啥，就是扯一脚了嘛，个啥。嘛，来到他家嘛，他家爹也对我不惯，个啥，我们也对他不惯嘛，个啥。嘛，来到20-40年也没有意见了嘛，个啥。ما حس他也好好的对待我，我也好好的对待他得了嘛，啥。زوجي ابن عمي بس هو يكبرني ب10 سنين. فكنت في البداية كنت أنا أروح أعمل دور الخاطبة له بنات عمي لأن أنا كنت ما مفكرة إنه كل تفكيري منصب على تكملة دراستي وتهيئة ثقافات جديدة إلي. فكان كل ما ودي على وحده يطلع لي هاي طويله هاي قصيره هاي بعيونها ما اعرف طلع لي عيب بها لازم يطلع لي عيب بها. ففي يوم من الايام هو اللي تقرب من عندي وهو اللي صارحني انت تدوري لي واني احبك انت يعني شلون وياك ما ادري شو اسوي. انا تفاجأت بهذا الموقف جدا يعني ما كنت حاطته لا قدام عيني ولا قدام مخيلتي ولا في يوم من الايام توقعت انه هذا الشخص يحبني لي لأن أنا يوميا أخطب لوحده. Было это давно, в 50-х годах. Он служил в армии, я там работала. Любовь, наверное, с первого взгляда. Дружили долго. Любовь была светлая, не то что сейчас. А чувства какие? Ну, раз сохранились до сих пор, значит, крепкие чувства были, так сказать. До сих пор люблю. Через 24 года встречалась во Владивостоке. Ну, у его семья, 7 детей. Так что приходится любить только так.
Laissez bien. Mon mari, je ne l'ai jamais connu. C'est comme je vous l'ai dit au début. La culture qui est inculquée à nous, c'est l'obéissance aux parents. Ça, c'est la première des choses. Vous devez obéissance, quoi qu'il arrive et quoi que ce soit. Mon mari, mon premier mari, je ne l'ai jamais connu. Et ce mariage a eu lieu entre mes parents. Et je suis partie comme ça. Oui. J'ai été mariée comme ça, avec l'avis de mon vieux, de ma vieille. Et je suis partie comme ça. Ça s'est passé comme ça. Bon, je suis restée là-bas pendant plusieurs années et je ne l'ai pas regretté vraiment. J'avais tout. Mais mon malheur a été tout simplement que je n'ai pas eu d'enfant. C'est ce qui a été mon malheur, ce qui a fait mon malheur. Voilà. 今家族のこと聞かれたですね。私は結婚するのに7年もかかったというのがね、好きな人ができてそうなったんですが、反対をされましてね、7年もかかったわけですよ、一緒になるのがね。その時にね、私は途中でね、2人でね、この世では結ばれんからあの世で一緒になろう言うんでね、睡眠薬飲んでね、心中をしたんですよ、私は。2人ともこの世からおさらばだと、こういう気持ちがあってね、飲んだんですよ、2人とも。ところが2人ともね、素人だったもんだから量がよく分からなくて、2人とも生き返った。そこでね、私たちはもうこの世でも一緒になれないし、あの世でも一緒になれないというんでね、二人してね、涙を流したものですよ。そういうことがあって結婚をし子供ができたんだから、もう本当に嬉しさはね、まず人並み以上だったんですよ。यानी हमारे में मुश्किलात कौन सी आई थी। मैं दरअसल जहाँ पर हम पहले रहते थे ना, बेगम कोट, वहाँ पर मैं एक लड़के को पसंद करती थी। तो मैंने अपने पापा को उसके बारे में बताया भी है, तो वो हमारे घर रिश्ता लेके भी आए थे, लेकिन मेरे पापा ने उनको देने से इनकार कर दिया। मेरे पापा कहते हैं वो गरीब हैं, वो हमारे नौकरों की तरह ये वो, लेकिन मैंने फिर भी ज़िद की आप मेरा सिर्फ ये वाला ख्वाब पूरा कर दे, मैं आपको कभी आपसे कुछ नहीं मांगती। लेकिन मेरे पापा ने मेरी वहाँ शादी नहीं की, जिसकी वजह से फिर मैंने लव मैरिज की है। लव मैरिज के बाद मेरे पापा ने मेरा वहाँ से मुझे उठा के ले आए, अपनी मैंने पसंद से शादी की है, अपनी रजामंदी के साथ 3 कलमे पढ़े हैं, ईमान की सिफतें पढ़ी हैं। उसके बाद मेरे पापा मुझे वहाँ से उठा के ले आए, वहाँ से उन्होंने मेरा निकाह पे निकाह आगे को कर दिया। अब वो निकाह के केस में मैं दोबारा इधर आ गई दारुल उमान में। तो मैं अपने पहले खामन के पास जाना चाहती हूँ, और मेरी दूसरे खामन में से बेटी भी है, और वो बेटी मेरे से मेरे पापा ने दूर की है, इसलिए मेरे पापा से अब मुझे नफरत हो गई है। Love, my lovely husband. I met my husband when I was 29, almost 30. And I met him in court. And we were both there as lawyers for various people in various cases. And when you go to court in Australia, you have to announce who you are and what firm you come from. So I did. Apparently this man in the court took down the details of my name and where I came from. So that afternoon he rang me up and asked me out. But I remember when I walked out of that court that day, I thought, because I'd noticed him too, I thought, nice fellow, forget him, probably married. But he wasn't. He rang up and asked me out. And he turned out to be very much the sort of man I was interested in, which was exactly the antithesis of my father. He looks a bit like my father in that he's dark-skinned with black hair. Very silver now, but it used to be black. But he's nothing like my father. And so rather than having a list of things I was looking for in a partner in life, I was looking for a list of things I wanted to avoid in a partner in life. And I'm pleased to say I succeeded. Lorsque j'ai fait la connaissance de ma femme, qui est libanaise, qui est grecque orthodoxe, et que mon cœur a choisi, quand je devais aller demander sa main au Liban,
J'en ai parlé à mes parents. Mon père faisait sa prière. Mon père est un hajj. C'est quelqu'un qui a fait le pèlerinage 2 ou 3 fois. C'est quelqu'un qui fait le ramadan, qui fait le jeûne au moins 2 ou 3 fois, 2 ou 3 mois par an. C'est quelqu'un qui fait ses prières, mais quelqu'un qui fait du bien. Jamais. C'est quelqu'un qui est très ouvert. C'est quelqu'un qui a fait la résistance. Mais c'est quelqu'un, tout en ayant fait la résistance, m'a beaucoup incité à aimer cette belle langue qui est la langue française, à aller vers l'autre. J'ai fait mes études en France. Il a financé mes études. Il a reçu mes amis français. C'est quelqu'un d'une très grande humanité. Alors quand j'ai été le voir pour lui annoncer mon projet, il était en train de faire sa prière. Il m'a regardé, il m'a fixé dans les yeux et il m'a dit, c'est la première fois que mon père m'a dit quelque chose, qu'il a formulé ce genre de paroles. Il m'a dit, est-ce que tu aimes cette fille? J'ai dit oui. Est-ce qu'elle t'aime? J'ai dit oui. Que Dieu vous bénisse. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Bien sûr, je me souviens bien. Je me souviens bien. Pas de mon premier mari, que mon père m'a donné. Mais celui que j'ai choisi pour moi, c'est moi-même qui est tombé amoureux de lui. Et on s'est parlé, on s'est compris. Et je l'ai fait des enfants. 我父亲是一个很朴实的一个劳动人民，就从和我丈夫的这件事情，我就觉得我父亲品德是很高尚的。他虽然讲不出很多的道理，但是他觉得我丈夫这是冤屈的，因为在文化大革命以前，就是58年反右派的时候引起的这些事情，我父亲就是毅然决然的让我嫁给他。我是从父。அப்பா அம்மா பேச்சை கேட்காம நம்ம தனிப்பட்ட முறையில் லவ் மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டதுனால அவங்க விருப்பப்படி கல்யாணம் பண்ணி வச்சுருந்தா நல்லா பார்த்து நம்மளை கவனிச்சிருப்பாங்க. சீராட்டு எல்லாம் செஞ்சு கவனிச்சிருப்பாங்க. அவங்க சொல் பேச்சு கேட்காம வந்தவங்கள அதனால கவனிக்க மாட்டாங்க. இங்கே மாமியார் மாமனார் வீட்டில் என்ன பிரச்சனைனா, நம்ம பையனுக்கு நல்ல இடம் பார்த்து கல்யாணம் பண்ணணும்னு நினச்சோம்ல, இந்த பையன் ஏன் இப்படி பண்ணுச்சு அப்படின்னு அவன் எங்கள் வீட்டுக்காரர் மேலே இங்கே மாமியார் மாமனார் வெறுப்பு, என் மேலே எங்கள் அப்பா அம்மா வெறுப்பு. lagi so oli jalan ngi jala lagi nani amma de urda amma e oli jalan ni akamaga khonso ko lingallan ne mil lagi so lingallan ne ani ini amma di shew ari kisi dawden di wan uba isini asifi chatta abanataga awse otola shingi sagu kusum de kidda daga hema to de gele pohaga asigi so gishangi gidane ani ugi se dai digaiti ate kausi anta kausi jala lagi de dausi tigashi din desa akite di sena manubore tak na manubos anubos mani kira ko patu da man fakat anubos waso duka to wa kanan dalil lelle de je madar de lelle chonti. A usted, digamos, que le casemos con un hombre, pero usted nunca ha sabido enamorar, no ha sabido charlar, conocernos entre nosotros, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ha pasado a nosotros, sin conocerse bien, sin enamorar, sin hablar bien, así que nos casen, no está bien así, pero estos los hombres para ellos piensan que está como si estuvieran haciendo con un objeto, así me parece para mí. No, hasta ahora no lo siento con amor, con cariño, no lo siento yo. Por eso a muchas personas he escuchado decir que una persona siempre debe casarse con amor y cariño. Nu m-am îndrăgostit niciodată. N-am iubit pe nimeni niciodată. Eu m-am căsătorit cu soțul meu mai mult să scap. Că stăteam la o mansardă și iarna dormeam cu 7 haine pe mine, că nu puteam să-mi cumpăr lemne. Și el când a zis că vrea să căsătorească cu mine, atunci a fost ca o escapadă, așa. Asta a fost. Eu nu l-am iubit.
Și îmi spunea mereu, tu nu m-ai iubit pe mine, nu. Dar de ce te-ai măritat? Ca să scap de sărăcie și de greutățile vieții. Și pe al doilea nu l-am iubit prin faptul că mi-a zis de prima dată de când m-a luat că el nu mă iubește, așa, mă ia de milă. Și asta m-a distrus. Și atunci eu am retezat-o și am spus, nici tu nu mă iubești, nici eu nu te iubesc. Cu toate că după 15 ani de zile de când e mort, nu i-a zis să nu-l plâng. Mfite umugore njya gutangira gukunda uwo mugore ubwo nafunzwe nta mugore mfite ariko aho mfunguriwe kubera ko nari mfite mukuru wanjye narafunguwe nsanga yaratunze umugore noneho uwo mugore mukuru wanjye nafunguwe yarapfuye noneho apfa nta mwana asize ahubwo yari afite inda y'uwo mwana umwe noneho ndeba kugira ngo njye kuzana undi kandi nsanze uwo nguwo wa mukuru wanjye kandi yaransuraga no muri gereza nabonye yuko ankunda kuko yazaga kundeba muri gereza ubwo nahise mukunda niwe ntunze እኩል የማሳደረው ያለኝ እርሻ እኩል አካፈልኩ እኔ ሳይሆን አባቴ አለ አሁን አባቴ እስካለ ድረስ እኔ እንኳን ለነሱ ለማካፈል አልቻልኩም አባቴን አሁን አባቴ ሶስቱን ሚስቶች ያገባበት ምክንያት መጀመሪያ አስቀመጥኩ ብቻዬን ነኝ አባቴ ደግሞ 3 ቤት አለው ከ3 ቤቱ አንድ ቤት እንትን ከሌለች ሌላ ሰው ወርሰል ወይስ ይበዝበሳል እዛው ይቀራል hiyo sababu ya kuachana na huyo mume alioa mwanamke mwingine kuoa mwanamke mwingine akawa anaegemea upande ule mmoja kwa maana hiyo ikabidi mimi na yeye tutengane kwa sababu alikuwa na vile vile sio kwamba alikuwa na mke mmoja alikuwa anataka hata napenda watu wengine pembeni hapo nikaona kwamba itakuja kuleta matatizo kwangu 现在只能说是这么维持着生活因为孩子也大了对不对我有情人他也有情人他也有我们还是互相理解因为这边的生活习惯也是这样这边的是本身这个云南这个地方他也不在乎这些这个地方大部分都有男男女女都有而且互相都比较尊重在这个问题上没有在生活中没有什么冲突就是你比如说我的亲人来了以后他还是找个机会躲出去提供一个方便他什么来了我还是这样都是比较开放一点还比较思想还是比较什么一点就是ፍቅሬውሲ ዶሳቴቲ ሲቆቴቲ ይውሰክ ፍቅሬውሲ ዶሳቴቲ ሲቆቴቲሽን እዚ አግሪ ውልች ሰካን የኦ እንጂ ዋና ኑሮ ቢትሼ ሃያ ታየራሶይቸክ ሃይ ኑ ቢታየስ ሃራ ቢታስረደና ኢዛ ቢትሽኒ አዳ ሃራ አሰዛራራ አንጂ ተረከ ኡንታይ አዳ ገለናው ፍቃደ እንግቱስክ変な話ですけどねそのたくさんじゃなくて私一人の人と付き合ってたんですねでその方は家庭があったから言ったら私はある程度引け目は感じてたけどもこれはもう2人だけの世界だから向こうのご家族にも知られないように気を使ってでその方がいたから私も今までやってこれたと思うんですよ精神的にねでもその方はもう亡くなってしまったしもう誰にも誰だったっていうことは私がお墓の中まで持っていくだけのことで
2人だけの内緒。Et si polynésienne que je ne suis pas mariée parce que j'ai une idée du mariage, peut-être due à mon éducation religieuse où tout est déjà carré, mis dans une boîte. Tu vois? Moi, j'estime que non. À partir du moment où il faut acquérir son indépendance, ne pas dépendre du mari, c'est-à-dire avoir son propre travail pour pouvoir élever ses gosses. Parce que finalement, le mari, il sert à quoi? Juste à faire la petite bagatelle, c'est tout. I always liked the idea of being in love with somebody, in perfect love. And I always believed that when people met each other, if they were right, they would fall in love. I have no idea where that fantasy comes from. Maybe my mum used to read romance novels or something. But I've been married 6 years now, and my husband and I started off as friends, and now, right to this date, I'd say I'm actually starting to fall in love. It's almost going to make me cry. It's just that I find in that time the friendship has just grown more and more. And I'm actually, here I am 51 years of age, and actually discovering what love really is. And here I am, it's a joyous thing, but it's bringing tears to my eyes. I'm married to my wife for 24 years, and we fell in love 2 years ago. Là, je t'avoue que chez moi, ça n'a pas été facile. Parce que, comme je te disais au début, je suis un grand rêveur. Alors, à travers mes rêves, je cherchais la femme idéale de ma vie qui était dans la tête. Alors, j'en ai souffert. Hein? Alors qu'aujourd'hui, je viens d'avoir 45 ans le 25 janvier. Mais je t'avoue que je me suis marié à l'âge de 43 ans, je me suis marié. Et cela, ça a été difficile parce que le choix n'était pas facile. Alors ouais, souvent je rencontre une personne, alors je me dis que voilà, c'est la personne de ma vie. Après, je ne retrouve pas ce que je voulais en la personne. Et j'ai peur de m'engager. Et en ce moment, la personne a déjà eu confiance en moi, la personne s'est engagée en moi. Et je ne peux pas lui dire ce qui se passe. Alors là, c'était vraiment de l'ingratitude parce que j'ai blessé en arrêtant les choses. Et je me suis mis encore à recommencer. Et c'est comme ça que ça se passait. Et jusqu'à un certain moment, je me rappelle qu'il y a une personne qui m'a dit une fois que la femme qui m'a mis au monde n'a pas bien fait parce que cette dernière a créé des problèmes. Parce que si elle ne m'avait pas mis au monde, elle n'allait pas me connaître, elle n'allait pas être amoureuse de moi et elle n'allait pas souffrir. Alors ça se passait comme ça. Jusqu'à un certain moment, la femme que j'ai épousée actuellement, on s'est rencontrés et c'était toujours la même chose. Et à un certain moment, je voulais aussi arrêter. Alors elle m'a dit, écoute, si tu as l'habitude d'arrêter, cette fois-ci, tu n'arrêteras pas. Parce que je ne te lâcherai jamais. Jag tror att det krävdes en ganska lång resa innan jag träffade honom och kunde bli kär i någon som var så god mot mig och snäll mot mig som han är. För det handlar kanske om att man själv ska orka med att vara snäll mot sig själv innan man träffar någon som man kan uppskatta som gör det mot en själv. Vi träffades faktiskt över internet. Och sen möttes vi på en blind date vid Mariatorget. Och jag tyckte han såg jätterolig ut. Han såg jätterolig ut. Och jag tänkte, hur ska det här gå? Och sen hade vi så roligt. Vi satt och pratade. 5 timmar senare så märker vi att kaféet vi sitter på har börjat plocka upp stolarna på borden. Och släkt, men de lät oss bara vara för vi satt och pratade. Och då visste jag att vi ska ses igen och det här är något jättespeciellt. Och han
Han låter mig vara jag och han tar fram det bästa hos mig. Och jag vågar också bli jättearg. Jag har aldrig blivit så arg på någon som jag kan bli på honom. Men jag vågar, och det är också jättestort. Det är jättestort att jag vågar det. Och att han finns kvar där och han... Well, I've done it quite a few times. I've been married 4 times. Isso agora é uma coisa complicada. And then after that I saw so many girls. Nobody was coming in my heart. Para mí, el amor es algo maravilloso. Et nous faisons l'expérience de l'amour, effectivement, sur la base d'une expérience de cœur. Je montre à ma femme d'abord le sourire pour lui prouver mon amour.